हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग पिले तो आज वीडियो रे आमे डिस्कस करबा पुणी थरे स्थानांक ज्यामिति आनिछि मु अर्थात स्थानांक ज्यामिति मु गोटे वीडियो बनैछि आमे डिस्कस करथिले पिले 50 टी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ठीक अछि स्थानांक ज्यामिति चैप्टर रु जाके 10th क्लास बीजगणित रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्थानांक ज्यामिति तो ऑलरेडी 50 रु आमे 25 टी गोटे वीडियो रे आमे कंप्लीट करिछि 25 टी क्वेश्चन ठीक अछि तो आज वीडियो रे आउ 25 टी क्वेश्चन आमे डिस्कस करबा ठीक अछि तो जो मैंने भी नुआ कर आसछ सेमानकु मु अनुरोध करबी चैनल को आगे सब्सक्राइब कर दियो पले वीडियो देखिया करू ठीक अछि आगो मैथ साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो तुम पाइबो तो वर्तमान आज एई वीडियो रे आमे आ बळका 25 टी नंबर डिस्कस करबा ओके तो जिबा क्वेश्चन नंबर 25 पर्यंत मु डिस्कस करथिली वर्तमान क्वेश्चन नंबर 26 रु जिबा से कोन कहले देखो क्वेश्चन नंबर 26 को पढिबा एवं याको सॉल्यूशन करबा देन ऑप्शन रे जहां उत्तर हमर आसीबो से हमें ताको ठीक करबा देखो वर्तमान से कोन कहछि क्वेश्चन नंबर 26 रे पी ओ क्यू बिंदु द्वय मध्य दूरता से देछि 31 ठीक अछि मु टिके साइज टा बढे दउछि तो 31 से देछि पी क्यू दूरता पी बिंदुर क्रमिक तो जोड़ी होउछि केते 12 13 पी बिंदुर हला एवं क्यू बिंदुटी y अक्षर अवस्थित तो वर्तमान तमे जदि y अक्षर अवस्थित अछि तो x टा निहाती भाबरे कोन हबो ना 0 हबो x कोऑर्डिनेट जोडा कहउचंती हला एवं y कोऑर्डिनेट टा किछ गुटे वैल्यू आसीयो तो मु y नै गली ठीक अछि तो एई गुडा जानि गलो तो एटा होउछि हमर p बिंदुटी q बिंदुटी एटा ठीक अछि p बिंदुर स्थानांक ऑलरेडी से देइछि 12 आउ 13 एवं दूरता से देइछि 13 तो y हमने बाहर करबा तो हमर फार्मूला तुम माने जानिछो x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर माने x2 माने एटी 0 अछि एटी x1 केते अछि 12 अछि बा x1 माइनस x2 रो होल स्क्वायर करले भी हबो किंतु मु एटी 0 रो 12 फेड दोछि 0 रो 12 रो फेडिले माइनस 12 तो माइनस 12 रो होल स्क्वायर प्लस पुनी y माइनस 3 रो होल स्क्वायर माने y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर तो यार वैल्यू से ऑलरेडी देइछ केते ना 13 पके देले एटा हम डिस्टेंस फार्मूला पके देले मोर एटी 12 स्क्वायर तुम जानछो 144 प्लस एठी हमें कोन करबा y माइनस 3 रो होल स्क्वायर पके द माने सूत्र पके दबा तो y स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर होचे 9 देन हमर माइनस 6y हबो 2ab ओके इज इक्वल टू मु कोन करबी रूट ओवर जो अछि मु राइट साइड आनले स्क्वायर हे जिवो माने 13 रो स्क्वायर ओके अच्छा तो वर्तमान देखि परिबो हमें केमति सॉल्व करबा ना 144 एमति लिखबी प्लस y स्क्वायर 144 रे 9 मिसे दबा हला 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 13 रो स्क्वायर जानिछो 169 ओके वर्तमान कोन करबी मु एठी y स्क्वायर लिखबी माइनस 6y ओके देन 144 आउ 9 मिसले तुम माने जानिछो 153 153 जदि एंटर देखो 144 रे 9 मिसले 153 153 मु राइट साइड नै जिबी तो माइनस हो जिवो प्लस रे थिला तो 169 माइनस 153 बा 153 फेडी दबा ओके बिले अच्छा तो वर्तमान मु एठी लिखिबी y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 169 रो 153 गले देखो 9 रो 3 गले 6 6 रो 5 गले 1 16 रहला तो वर्तमान मु एपर साइड लिखि दउची देखो y स्क्वायर माइनस 6y तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हसला वर्तमान 16 को तो 6y को एमती भांगिबा से मिसेला बेले आसीबो माइनस बुझि परछो ना माइनस 16y देन देखिबा मिसेला गुणिला बेले आसीबो माइनस 16y एवं मिसेला बेले माइनस 6y आसीबो केमती देखो y स्क्वायर तो 16 एडी हमर 8 दुने 16 हबो तो मु एमती लिखि देबरी माइनस 8y प्लस 2y तो 8 दुने 16 प्लस माइनस माइनस तो 16y हबो निहाती भाबरे माइनस 16 इज इक्वल टू 0 वर्तमान 8 2 गले माइनस 8 8 रु 2 जदि आमे करिबा प्लस 2y करिबा माइनस 6y आसीबो तो एटी हम साटिस्फाई करछो y कॉमन एटी बाहर जिवो y माइनस 8 प्लस 82 कॉमन बाहरिबो एटी रहइबो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो y माइनस 8 ओटा आसीबो y प्लस 2 इज इक्वल टू 8 तो एटी y इज इक्वल टू 8 आसीबो देन आउटे y इज इक्वल टू माइनस 2 आसीबो तो y रे वैल्यू दीटा भिन्न भिन्न आसिला तो x एटी हमर निहाती भाबरे तो एटी हमर पॉसिबल दीटा केस आसीबो तो x हमर 0 थिले y 8 हबो आउटे केस रे
शून्य -2 हम तो ये दुईटी दुईटा हूँ आंसर ठीक अच्छे पिले तो ये दुईटी आंसर भितर जोटा थी से हूँ रईट आंसर बर्तमान देखा क्वेश्चन नंबर 26 देख शून्य -8 ये अच्छी शून्य -2 कौटे अच्छी कि हाँ शून्य -8 अच्छी कि प्लस रे आसी तो ये आमर हो ऑप्शन डी टा रईट आंसर ओके पिले कहीं शून्य -2 अच्छी बुझीपार शून्य 8 भी हम किंतु ये ऑप्शन में ना तेणुक रईट आंसर ऑप्शन ओके बुझी जाऊच अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर 26 बर्तमान जा क्वेश्चन नंबर 27 पिले तो मुझे इरेज कर दूची अलग नंबर गुड़ा आम करने सुविधा हम तो क्वेश्चन पिले सब तुम घरे प्रैक्टिस कर पिले एमसीक्यू जिते सॉल्व करे तो मैथमेटिक्स से बढ़िया नंबर पाइब अदरवाइज तुम बहुत डिफिकल्ट हम कहीं मैथमेटिक्स जी जिते कसे घरे बसिकी तार परीक्षा से बढ़िया मार्क आसो तेणुक केवे मैथमेटिक्स अलुआ पड़ो ना अलुआ हेनी जदि अलुआ हो गल ऑटोमेटिकली तुम निहाती भाव परीक्षा रे कष्ट पाइब ओके कट कर दूची अच्छा तो बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 26 सर 27 जीवा कौन कौन सी देखिए अच्छा देख पिले क्वेश्चन नंबर 27 से कौन कौन देख तीनोटी बिंदुर स्थानांक देइछि गोटे अकेंद्र राशि देइछि हला थर्ड बिंदुर गोटे एक्स कोऑर्डिनेट के बोली कहिछि बिंदुतर एक रेखीय हेले के रो मान केते एक रेखीय केते बेल हबो मु कहिछि से जो क्षेत्रफल सूत्रटा हमर 0 आसी जिवो अर्थात हाफ इनटू mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 कार्डिनल सेट बा मोर शेष होगी इज इक्वल टू 0 जदि हबो तो वर्तमान तुम जानिछ एटी का वैल्यू कोन एटा को तुम जानिछ x1 एटा x1 एटा हबो y1 एटा x2 y2 एटी मु लिखि दउछि x3 एटा y3 तो हाफ इनटू x1 एटा हमर केते अछि 2 अछि तो 2 इनटू y2 हमर केते अछि देखि परथबो 5 अछि तो 5 माइनस y3 अच्छी -2 तो -2 माइनस माइनस प्लस हो प्लस देन x सॉरी x2 हमर केते अछि देखि परथबो 2 अछि पुनी थरे तो 2 इनटू x y3 केते अछि देखि परथबो -2 तो -2 माइनस y1 तो y1 -10 अछि तो -10 ओके प्लस x3 पुनी थरे भूल करछि x3 पकेबो हेलो x3 एडी हमर अछि गोटे अज्ञात राशि अर्थात k देइछि तो k पके देली ओके देन y1 minus y2 y1 नंबर केते अछि देखि परथबो 10 अछि तो 10 माइनस y2 केते अछि y2 अछि हमर -2 सॉरी +5 अछि तो 5 एटी पड़ी जिवो कार्डिनलिटी शेष इज इक्वल 0 वर्तमान एटी सॉल्व करिके हमें k रो मूल्य बाहर करिवा देखो पिले मु फटाफट सॉल्व करिवा हम केमति परीक्षा मु कहूची 5 दुणे 10 5 सॉरी 5 रे 2 मिसेले 7 7 दुणे 14 ठीक अछि मु एमति चंद्रबंदी कर देली 14 डायरेक्ट लिखि दबा प्लस -2 -10 माइनस 12 -12 इनटू 2 कर देले कोन हबो मु एडी -24 डायरेक्ट पके दउची देन प्लस k इनटू 10 10 k हबो k इनटू बा मु 10 रो 5 को फेड देले केते आसीबो 5 आसीबो 5 को 5 k रे गुणिले 5 k आसीबो ठीक अछि इज इक्वल टू 0 पुणी এই जो हाफ टा अछि पिले केमति सॉल्व करिवो मु कहूची এই जो हाफ टा अछि मल्टीप्लाई करिके अछि टोटल तो 0 सहित सेपरेट करले डिवाइड करिवो जहां भी करू से 0 सहित हला मल्टीप्लाई करू डिवाइड करू एंटायर 0 हे जिवो जानिछो तो मु लिखि देबी वर्तमान 14 -24 तो एडी -10 पकेबो प्लस 5k इज इक्वल टू 0 ओके देन 5k इज इक्वल टू 10 k इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 तो वर्तमान के रो मूल्य 2 आसिला ऑप्शन रे देखो 2 निहाती भाव थिबो ऑप्शन सी होची पिले राइट आंसर जाकी 2 तर आसीची तो एडा हैला हमर क्वेश्चन नंबर 27 ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 28 को मु सेटा इरेज करबिनी हमें बे इजीली नेक्स्ट नंबर को जीवा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା पेन चेंज कर दउछि पिले टिके कलरफुल लागिवो क्लासटा ठीक अछि। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 28 से कौन कहला 3 माइनस 4 5 माइनस 1 दुईटा बिंदु स्थानांक देछि बिंदु द्वय को जोग करूथबा रेखाखंडटी केउ पादरे अवस्थित बोली कहउछि। ए बिंदु दुईटा को गोटे रेखाखंड माने रेखाखंड से कहउछि कोन जोग करिछि एटा केउ पादरे अवस्थित। तो वर्तमान याकू हमें रेखाखंडटी को टाणीबा प्रथमे माने आमे जानी दबा एमती करले। अच्छा तुम माने जानिछ एटा प्रथम पद एटा द्वितीय पद एटा तृतीय एटा चतुर्थ। तो ए जो बिंदुटी अछि प्रथम बिंदुटी देख 3 4 एक्स टा होछि पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट होछि नेगेटिव। तो एटा हमर कोठी होबो x पॉजिटिव y एटा होबो एटा हमर फोर्थ पाद होला ना काहे कि ना x टा होछि पॉजिटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव माने राइट साइड देखो जाइछि y पॉजिटिव माने तळकु नेगेटिव होबो। तो एटा होबो हमर एडी गोटे बिंदुटी रहइबो हैला जहा कि 3 माइनस 4 ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो पिले 5 माइनस 1। अच्छा नेक्स्ट बिंदुटी होछि 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 कहले x होछि धनात्मक पुनी थरे एडी गोटे बिंदुटी रहइबो हैला जोटी भी नौचन्य माने मु एज्यूम करूची तो सेटा को पादे रहइबो आ गोटे बिंदु मध्य सेई 4 नंबर पादे रहइबो काहे ना x धनात्मक y ऋणात्मक बुझि परछ। तो दुईटा जो बिंदु हम जदि चतुर्थ पादरे रहिला तार अर्थ लाइन टा मध्य चतुर्थ पादरे ही हबो। तो उत्तर एटा हबो चतुर्थ पाद। तो मु प्रीवियस वीडियो रे चतुर्थ पाद को नेइकरी मु भूल मिस्टेक कर देथिले सेटा मु कमेंट बॉक्स रे लिखि पिले तमे देखि परिबो ठीक अछि। तो एटा हे गला हमर 28 नंबर राइट आंसर होछि बी पिले कांसेप्ट क्लियर। अच्छा तो वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 29 देख पिले कोन कहउछि निम्नोक्त केउ बिंदुटी y अक्ष ऊपर अवस्थित। अच्छा y अक्ष ऊपर अवस्थित अर्थ होछि से निहाती भाबरे x कोऑर्डिनेट टा कोन हबो पिले ना 0 हबो बुझि परछ। अच्छा तो y ର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ ତ ଏଇଠି ଆମର ଅପସନ ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତ ହବନି କାହିଁକି x ର ଭ୍ୟାଲୁ -4 ଅଛି ଏଟା ହବନି x ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ଅଛି ହବନି ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ଅଛି ଏଠି ହବନି x ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେବ x କୋऑर्डिनेट 0 ଏଠି ଅଛି y कोऑर्डिनेट 2 ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇट आंसर ऑप्शन ए ହେଇଯିବ ରାଇट आंसर ବୁଝି ହଉଛି। नेक्स्ट ଯିବା क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो पिले कहला गोटे बिंदु देइछि आ गोटे बिंदु देइछि दुईटी बिंदु देइछि बिंदु दे मध्य दूरता निर्णय करिया पई कहिछि ए भलिया क्वेश्चन देखो पिले गोटे बिंदुर स्थान को 0 0 देला अर्थात गोटे बिंदु जदि मूल बिंदु होछि तार डायरेक्ट फार्मूला मु कहिथिली कोन ना रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बुझला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। तो वर्तमान एडी x की हबो ना एडी जो बिंदुटी देइछि तार x कोऑर्डिनेट अर्थात -4 होल स्क्वायर करिवो प्लस -3 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर बुझि परछ। तो एठी हमर उत्तर आसी जिवो 16 प्लस 9 रूट ओवर एमती करिके जानिछ 25 25 वर्गमूल होछि 5। तो उत्तर ऑप्शन सी हे जिवो पिले बुझि परछ पिले निहाती भाबरे बुझि परथुबो एटा परीक्षा रे पचारे पिला माने कंफ्यूज हे जानती कंफ्यूज केबे भी हबनी आराम रे करिवो पिले। वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 31 को जिबा ओके देखिबा से कोन पचारछि। क्वेश्चन नंबर 31 देखो पिले कोन कहला क्वेश्चन नंबर 31 कहला ए रो मान केते पई तीनोटी बिंदु देइछि हला बिंदु तोरे एक रेखा होबे पुनी थरे फटाफट हम कैलकुलेट करिके ए रो वैल्यू बाहर करिबा सेही पद्धति पिले जेमति कि मु कहिथिली कोन केमति ना हाफ इनटू मु एटे कहिथिली हाफ इनटू हमरो x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 तो सेटा x2 देन टिके बिले अच्छा तो ये मु लेखुतली कोन पिले लिखिबे x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक अछि। अच्छा देन एठी हाफ इनटू x1 तो मु x1 रो वैल्यू पकेबी तो एडी एमती मोड पके दोछि x1 एडी हमर जहा भी अछि देखो पिले मु डायरेक्ट एथर पके देबी संख्या x1 एडी हमर एटा x1 अछि तो x1 माने होछि a तो a इनटू y2 माइनस y1 तो y2 होछि एडी हमर 4 माइनस 7 हबो बुझि पाछो 4 माइनस 7 माने मु जानि छी केते ना -3
ओके ना अच्छा इंटू देन प्लस एठी हमर x2 अछि केते x2 हमर अछि देखि परथुबो x2 अछि हमर 1 अछि तो 1 into y3 minus y1 y3 माने 7 रो मु फेडी y3 रो y1 माने -2 फेडी तो प्लस 9 हे जो जानिचो तो 9 प्लस x3 माने केते अछि पिले देखिबो -2 ठीक अछि तो एठी मु ऑलरेडी मु एमती -2 कर दोची इनटू y1 माइनस y2 y1 माने एठी अछि हमर -4 फेडिबो -2 ରୁ -4 क्लोज कर दबो वर्तमान एठी हाफ इनटू एडी आसीबो -3a प्लस 9 आसीबो देन एठी हमर गुणी देला परे माइनस माइनस कोन हबो ना प्लस हे जिवो तो 6 दुने 12 तो 12 हे जिवो इज इक्वल टू एटा 0 हबो एटा 0 आमे नबा ऑलरेडी मु एटा मु लेखिबा भूल जाईछि 0 लेखिबा ठीक अछि तो एक रेखा हेले हमर क्षेत्रफल फार्मूला पकेकी 0 आमे लेखिबा ना तो एटी हाफ इनटू वर्तमान ए हाफ टा सेपटे 0 सहित जाईकी 0 हे जिवो तो मु एमती लेखिबी -3a 12 रे न मिसिल तुम माने जानिछो 21 इज इक्वल टू 0 ओके बर्तमान -3 इज इक्वल टू -21 तो माइनस माइनस कैंसिल हबो a इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7 तो 7 जोडी अछि पिले राइट आंसर हबो वर्तमान देखि परतो 31 रो ए ऑप्शन दा 7 अछि तो सेटा हिजो राइट आंसर ओके तो एभଳି ଭାବରେ क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିयो ପିଲେ କେबे भी डरिबो नाही परीक्षा हॉल रे परीक्षा हॉल रे पिले डरिबोनी सेते बेले डरिबोनी जते बेले तमे सेल्फ स्टडी करथिबो कसिथिबो घरे हला तमे घरे जते प्रैक्टिस करबो पिले परीक्षा हॉल रे केबे भी डरिबो नाही बुझि परछो ना हां से कथा रे अछि जे ट्यूशन स्कूल रे पढुची ठीक अछि सब पिला स्कूल ट्यूशन जानती किंतु जो पिला सेल्फ स्टडी करे निजे घरे बसिकी पढे कसे गणित तार बहुत बढ़िया गणित हबो ठीक अछि सेति पई तमको मन तमरो मन को बुझे कि पढिबाको पडिबो ओके पिले अच्छा वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 31 सरला क्वेश्चन नंबर जिबा 32 कोन कहउछ देखिबा देखो पिले 32 सो दीटा बिंदु देइछि सो बिंदु द्वय को जोग करथुबा रेखाखंडर मध्य बिंदुर स्थानांक से पचारछि अच्छा मध्य बिंदुर स्थानांक किबोली भाबरे आमे बाहर करिबा पिले तम माने जानिछो मध्य बिंदुर स्थानांक ना दुईटी जाको मिसै दबा डिवाइड बाय 2 कर दबा x रो माने सपोज एटा उटा अछि एटा उटा a बिंदु अछि एटा उटा b बिंदु अछि हला तो एटा जब मन करो x1 y1 एटा तार स्थानांक x2 y2 तो मझे मन करो उटा मध्य बिंदु अछि o बुझि परछो तो यार स्थानांक xy जदी होउची तो x केमति बाहर करिबा तम माने जानिछो ना x प्लस x1 प्लस x2 बुझि परछो ना एटा प्लस एटा x रो डिवाइड बाय 2 करिबा एमति ठीक से पुरी y रो मध्य सेमति y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 तो मते बे को मध्य बिंदु स्थानांक x तार केमति बाहरिबो ना x इज इक्वल टू -2 प्लस -3 तो -2 प्लस -3 केते हबो -5 डिवाइड बाय 2 हबो बुझि परछो तो फर्स्ट ऑप्शन एटा जोडी थिबो सेटा ठीक हे जिवो हम देखिया भाबिया दरकार नै एटा हमर ऑटोमेटिकली ठीक हबो आ जस्ट जानिया पय करिया y इज इक्वल टू कोन हबो ना 1 -4 मिसेल -3 हबो तो -3/2 तो माने एटा ही हमर राइट आंसर हबो ऑप्शन सी पिले बुझि परछो ना अच्छा निहाती भाबरे बुझि पारथो पिले क्वेश्चन नंबर जिबा 33 कोन कहै छै देखिबा 33 नंबर कोन कहै छै बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करिबा निर्मस्त केउ बिंदु द्वय मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती हबो ठीक अछि मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती केउ बिंदु द्वय हबो बोली से पचारछि तो एइठा करिबा पई सहज उपाय मु कहि दउची एटा मूल बिंदु अछि पिले मूल बिंदुर स्थानांक तमे सब बेले जानिछो 0 0 हबो तो मूल बिंदुर आ अन्य जे कोनोसी गुटे बिंदु होना काहेकि से तार दूरता बाहर करबा हम गुटे फार्मूला पकेबा कोन डायरेक्ट फार्मूला रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर तो तम भाबि नियो सेही बिंदु स्तर स्थानांक xy एटा देइछि तो यार मूल बिंदु ठारू दूरता केमति बाहर करिया संगे संगे हम पुट कर देइ परिया कोन ना रूट ओवर 2 रो स्क्वायर केते 4 प्लस 3 रो स्क्वायर केते 9 तो 9 रो 4 केते हबो रूट 13 हबो एथिर जानि गलो रूट 13 आसिला जदी एइटा भी जदी सेमति करिकि बाहर करी जदी रूट 13 हे गला तो हमर सॉल्व हे जिवो माने मूल बिंदु समुद्रवर्ती बट एडा हम ट्राई करिया तो रूट ओवर पुनी 4 स्क्वायर 16 ना 6 स्क्वायर 36 36 और 16 मिसिले एटा रूट 13 तो केबे भी हबोनी एटा पॉसिबल हबोनी बुझि पाछो 6 6 एटी 12 हे जिवो 1 3 1 4 5 52 हे जिवो एटा केबे भी हबोनी
ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ 0 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 1 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ୍ ଓଭର, ତ ଏ ରୁଟ୍ 1 ଏଇଟା ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ରୁଟ୍ 1 ମାନେ 1 ହିଁ ହବ। କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, 0 ର ସ୍କ୍ୱାର 0, 1 ର ସ୍କ୍ୱାର 1, ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ ରୁଟ୍ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଆସିଲା। ପୁଣି -1 0 କୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆସିବ, ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏଥିରୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ହେଲା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଚେକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭର x ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କ୍ୱାର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 33 सरला 34 को पिले ଯିବା। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଆମେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି 50 ଟି ଆମେ କ୍वेଶ୍ଚନ କୁ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଅଲରେଡି ଆମେ ପିଲେ 33 ଟି ନମ୍ବର ଡିସ୍କସ କଲେ, ଆଉ ବଳକା ଆମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 34 ନମ୍ବର କୁ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 34 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହିଲା, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ହେଲା, ସେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ହେଲେ h ଓ k ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, h ଆଉ k ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସୋ ଦିଟା ଯାକ ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଦେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ଫର୍ମୁଲା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, x1 ପ୍ଲସ୍ y2, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର x1। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି -1 ହଉଛି 5 ପ୍ଲସ୍ h, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ h ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି h ବାହାରି ଯିବ ପିଲେ, କେମିତି ନା ତମେ ଜାଣିଛ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ 5 ପ୍ଲସ୍ h ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ପିଲେ ହେଲା। ତ 5 ପ୍ଲସ୍ h ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ତ ଏଠି ହବ -2। ବର୍ତ୍ତମାନ h ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -2 ପ୍ଲସ୍ -7 5 ହବ, ତ -7 ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ -7, ଆଚ୍ଛା, ତ -7 ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅପସନ ବାଲା। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବି ହିଁ ଠିକ ହବ। ଏମିତି ତମେ ଫଟାଫଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଖାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟା ବାହାର କରିବା, ଏ କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖିବା। ତ ସେମ୍ କେ କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସର୍ଟକଟ ରେ ବାହାର କରିବ ନା, କେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି ଦେଖିବ ତ h ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ କଲ ନା, ଆମେ କହିପାରିବା ବେସିକାଲି ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ କଲେ ନା ଫେଡି ଦେଲେ। କେମିତି ଫେଡିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ? ମାଇନସ୍ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦଉଛି, ସଲ୍ୟୁସନ କରିକି ହିଁ ଲେଖୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଆମେ ଇଏ କରିବା। ତ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା k ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 3 ପ୍ଲସ୍ k, 3 ପ୍ଲସ୍ k ବାଇ 2 କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ପ୍ଲସ୍ k, ବା ଆମେ କହିପାରିବା k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ମାଇନସ୍ 3 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 1 ହବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେଖିଥିବ k ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ବୁଝି ସାରିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ରେ ଅପସନ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ବା ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟରର, ଏବଂ ମୋ ସାଇନ୍ସ ର MCQ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ, ଆଗକୁ ମେଥ୍ ସାଇନ୍ସ ର ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ତମେ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ପରେ 35। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି 3 5 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦିଟା ସପୋଜ ମୁଁ ନେଇଗଲି x y ନେଇଗଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତମମାନେ ଜାଣିଛ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ ନା, 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦିଟା ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦବା ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସରି ହଁ, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା କହିଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ମୁଁ ନେବି 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର x କୋଅର୍ଡିନେଟ କୁ ମିଶେଇ ଦବା 3, ଏବଂ ଏଇଠି x କୁ ମିଶେଇ ଦବା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦବା 3 ପ୍ଲସ୍ x ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଏମିତି। ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯିବ 3 ପ୍ଲସ୍ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କଣ ପିଲେ ନା 2 ଦୁଣେ 4, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ଦେନ୍ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ମାଇନସ୍ 3 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 1। ତ x ଆସିଲା 1 ଆସିଲା। ତ ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହବ, ପୁଣି ଥରେ ଯିବା, ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ଆମର 1 ଅଛି, ତ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 5 ପ୍ଲସ୍ y, 5 ପ୍ଲସ୍ y ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2। ତ ଲେଖିବି 5 ପ୍ଲସ୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2, y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ମାଇନସ୍ 5 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ -3। ତ 1
ଆଉ -3 ତ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ राइट आंसर पिले ओके ना। तो एटा हेगला क्वेश्चन नंबर 35 देन नेक्स्ट ଯିବ 36 पिले। देखो पिले 36 को ଯିବା टिके एरेंज कर दउची पिले टाइम टिके नउची सेते व्यस्त हबनी पिले। क्वेश्चन गुडा को देखि तो मध्य सॉल्व करि परिबो तमे वीडियो को पॉज करिकि ମୁଁ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ବି ଏଠୁ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ରେଡ୍ ପେନ୍ ଆଣିବା ରେଡ୍ କଲର ବୁଝିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 35 ସରିଲା 36 କୁ ଯିବା। ଦେଖ 36 କଣ କହୁଛି x ଓ y କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ x ଓ y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏତିକି ଓ ଏତିକି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ क्वेश्चन ଗୋଟେ ଯାଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଠିକ ଅଛି। ସପୋଜ आ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ସେ 6 -2 ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପିଲେ ଦେନ୍ ଏଟା 2 -4 ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଛି ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଇଛି ସପୋଜ x and 1 ए बिंदुर स्थानांक ଦେଇଛି -2 y ओके। तो ଏଇ ଦୁଇଟି ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯାହା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତାହା ଏଇ ପାର୍ଟ ଯାହା ଏଇ ପାର୍ଟ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇଠି ଯେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ନା ଦେଇଦବା ଓ ଦେଇଦେଲି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟାସ୍କ କଣ ହଉଛି x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ଏ x y ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ मिडिल पॉइंट दरकार ना मध्यबिंदु दरकार तो मध्यबिंदु को आम कहार सहारा बाहर कर दे परिबा वर्तमान यार सहारा बाहर कर परिबा माने जहार वैल्यू देइछि माने 6 एटा देखो मु देखौछि पेन चेंज कर दउछि देखो एई बिंदु आउ एई बिंदुर सहारा रे आमे मध्य बिंदु को बाहर करिया केमति बाहर करिया मध्य बिंदु को ना x सपोज सेडी मध्य गोटे x कोऑर्डिनेट ता से मध्य बिंदुर x कोऑर्डिनेट ता केते आसीबो मु डायरेक्ट मेसेज दउछि 6 + 2 8 है 8/2 करवा तो ये आसला 4 आ गोटे आसो -2 -4 मिसिले हे -6 डिवाइड बाय 2 कले -3 तो आमर आसला 4 -3 यहाँ है आम मध्यबिंदुर स्थानांक कनसेप्ट क्लियर पिले। अच्छा मध्यबिंदुर स्थानांक पर बर्तमान ए एक्स भैल्यू को बाहर कर दे परिबा तो आम मैंने जानिले जे मध्यबिंदु ये 4 आसला तो मध्यबिंदु 4 आसले तो मुझे लिखिदे पारि 4 इज इक्वल टू ये आमर एक्स अच्छी ये आमर -2 अच्छी सो डिवाइड बाय 2 करदेबा माने x +2 माने माइनस एट अच्छी तो -2 डिवाइड बाय 2 कर तो ये आमर सॉल्यूशन कले आसी जीवो x -2 इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 8 + 2 दैट इज 10 आसीबो ओके पिले। अच्छा तो ये हमर 10 आसला देन आमे जीवा एडी हमर x रो वैल्यू बाहरला वर्तमान आमे जीवा पुनी थरे देखो सेकेंड आमर कोन अछि मध्यबिंदुर y कोऑर्डिनेट -3 अछि तो मु -3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट दिटा को मिसेबी डिवाइड बाय 2 करी एडी केते अछि देखो 1 अछि एडी y अछि तो 1 + y डिवाइड बाय 2 हबो देन एटा मु लिखिबी 1 + y इज इक्वल टू 3 गुणे -6 ठीक अछि। तो एडी -3 अछि तो मल्टीप्लाई -6 हबो देन y इज इक्वल टू -6 -1 तो -7 तो गोटे आसिला 10 आसीबो y माने एक्स्ट्रा 10 आसीबो y टा -7 आसीबो तो एटा ऑप्शन देखो पिले ऑप्शन डी अछि एटा केमती नंबर टी को केमती करा हल्ला देखि परलो ना नै। तो निहाती भाबरे परीक्षा हल रे पचारले केबे भी डिस्टरबेंस हबनी बा डिस्टरबेंस बा निज को कंट्रोल करिकि सॉल्यूशन इजी रे करले तमे उत्तर पाई जिवो पिले तो घरे प्रैक्टिस करैटा होची मुख्य पिले तमे घरे या को प्रैक्टिस कर परीक्षा रे निहाती भाबरे कृतकार्य हबो। तो एटा सल्ला हमर क्वेश्चन नंबर 36 सरला बोधे हाँ 36 सरला वर्तमान 37 जीवा पिले। तो नेक्स्ट वीडियो रे मु पिले साइंस रो भी बहुत भलो वीडियो मु धरि के आसीबी हला त माने कमेंट करियो सर मत हमको से चैप्टर बुझा बुझा पड़ने आनंतु तो मु से चैप्टर को नहीं आसी ठीक अछि। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 37 पिले कोन कहउची देखो P बिंदुर x स्थानांक y स्थानांक 2 गुण बोली कहउची गोटे P बिंदु अछि ओके
ତାର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯାହା y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତାର 2 ଗୁଣ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ p ବିନ୍ଦୁଟି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି x ହଉଛି y କେତେ ହବ ନା x କୋଅର୍ଡିନେଟର 2 ଗୁଣ ମାନେ 2x ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଭଳିଆ ତ p ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମୁଁ କହିପାରି x 2x ଏମିତି କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ p ବିନ୍ଦୁଟି କଣ ଅଛି ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା P ବିନ୍ଦୁଟି ଏତିକି ହେଲା P ବିନ୍ଦୁଟିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 2 -5 ଓ -3 ଆଉ 6 ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ମାନେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଇଏ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି କହିଛି ଗୋଟେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଏବଂ P ବିନ୍ଦୁଟି ଆଚ୍ଛା ସେଇ P ବିନ୍ଦୁଟି ସରି ମୁଁ ଭୁଲ ପଢୁଛି P ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲା P ବିନ୍ଦୁଟା ହଉଛି ଆମର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି କୋଉ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ନା 2 ମାଇନସ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2 -5 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3 6 ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ହବ 2 -5 ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି -3 6 ତ ଏ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଛି କିଏ P ବିନ୍ଦୁଟି ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ ଏଠି P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି ଏଇଟା ସେ କହିଛି କଣ ମୁଁ ନେଇଛି x ମାନେ ଏଠି ହବ 2x ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର 2 ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେ ପଚାରିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ପକେଇବି ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x କୋଅର୍ଡିନେଟ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତ 2 ପ୍ଲସ -3 କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା -1 ଆସିବ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 2 ଓକେ ତ x ର -3 ଠିକ ଅଛି ହୁଁ ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -1 ଡିଭାଇଡ ବାଇ 2 ଦେନ୍ ଅନ୍ୟଟି କେତେ ଆସିବ -5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଓକେ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 2 କରିବା ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 2x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ 2x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ ଏଇଟା x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ହେଲା x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ ଏଠି 2 ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା বা ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଛି ସେପଟେ ଗଲେ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଯିବ ତ ମୁଁ 1/2 କରିବି ଓକେ ଏଠି ଆସିବ 1/4 ଆସିବ 1/4 ତ ସେ ପଚାରୁଛି P ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତ P ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହବ କିଛି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଓକେ ମୁଁ ଟିକେ ପଜ କରୁଛି ଭିଡିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 କଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ 37 କଣ କହିଛି ଦେଖ P ବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ y ସ୍ଥାନାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ହବ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ P ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ତାର y କୋଅର୍ଡିନେଟ ଟା ସପୋଜ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ k ନେଲି ତ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ବା x ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ 2k ହବ ତାର 2 ଗୁଣ କହିଛି ନା ତ 2 ଗୁଣ ତ y ର x x ସ୍ଥାନାଙ୍କଟି y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2 ଗୁଣ ତ y ଟା k ହବ 2k ହବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ P ବିନ୍ଦୁଟି କଣ ହବ ନା 2 -5 ଗୋଟେ P ବିନ୍ଦୁଟି କଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ P ବିନ୍ଦୁଟି ହବ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏମିତି ସପୋଜ a ନେଇଗଲି ଏଇଟା ଯଦି ମନେକର 2 -5 ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି ସେ -3 6 ତ ଏଇ ଯୋଉ P ବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ ସେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ୟାଠୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହବ ଓକେ ସେ କେମିତି କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ବି ମାନେ ଏମିତି ବି ଥାଇପାରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସରଳ ରେଖା ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଅଛି ଥାଇପାରନ୍ତି ନଥାଇପାରନ୍ତି ତ ଏଇଟା 2k ଏଇଟା k ବୁଝିପାରିଲ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ o ବୋଲି ନାଁ ଦେବି a ଓ ଯାହା o b ଏଇଟା b ଯଦି ମୁଁ ନଉଛି ଠିକ ଅଛି a ଓ ଯାହା o b ତାହା ତ ଏମିତି ପୁଟ୍ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ପୁଟ୍ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କହିବି a o is equal to b o ନେଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ତ a o is equal to ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 - 2k ଓକେ ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର 2 - 2k ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ପକଉଛି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି a o is equal to b o is equal to କରିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ a ହଉଛି ଦେନ୍ -5 - k ବା ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିବି 2k ଏମିତି ଓଲଟେଇକି କରିଦବା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଓଲଟେଇ ମାନେ 2k ରୁ 2 ଫେରିଦବା ତ 2k ରୁ 2 ଫେରିଲେ କେମିତି କରି ଲେଖିବା 2k - 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି k ରୁ
-5 को फेडिबा -5 फेडिबा द्वारा हम लिखि देई परिबा k + 5 ओके ର होल स्क्वायर ର रूट ओवर ठीक अछि इज इक्वल टू का सहित करिबा पुनी थरे OB को बाहर करिया OB को एडा जेमति हमें फेडिथिले सेमति फेडिबा 2k ରୁ 5 गले सॉरी 2k ରୁ -3 फेडिबा तो मु एमति लिखि देबी 2k + 3 हे जिवो ओके ର होल स्क्वायर ओके प्लस k ରୁ पुनी मु कोन करिबी 6 को फेडिबी हैना तो k - 6 ର होल स्क्वायर ର रूट ओवर तो उभय रे रूट ओवर अछि कैंसिल हे जिवो तो डायरेक्ट मु फार्मूला पकई एडी a - b ର होल स्क्वायर अर्थात 2k ର होल स्क्वायर होउची पिले 4k स्क्वायर देन 2 ର स्क्वायर होउची 4 देन -2ab 2 दुने 4 4 दुने 8k ओके देन प्लस एटार फार्मूला a + b ର होल स्क्वायर सूत्र पकेइबो k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10k इज इक्वल टू पुनी थरे एडी हमर फार्मूला रूट ओवर तो हटि जाईची देन 2k + 3 ର होल स्क्वायर होउची हमर 4k स्क्वायर प्लस 9 ठीक अछि प्लस 2 दुने 4 4 3 12k ओके अच्छा प्लस एटी पुनी फार्मूला पड़िबो k स्क्वायर प्लस 36 माइनस कोन हबो एटी ना 2 -12k हबो ओके पिले अच्छा तो वर्तमान एटी कोन कटिबो कटे दबा देखो +4k -4k एपटे राइट साइड से माने परस्पर कैंसिल हे जिवे वर्तमान एठी देखो 4k स्क्वायर लेफ्ट रे अछि राइट रे मते 4k स्क्वायर कटि गला देन प्लस k स्क्वायर एपटे भी अछि लेफ्ट रे राइट रे मते k स्क्वायर कटि गला तो एमती कटि जीवो बोले सॉल्यूशन हमर पूरा जल्दी आसी जीवो वर्तमान देखो +4 प्लस 25 तो 29 हबो तो 29 मु लिखि देली देन प्लस प्लस 2k हबो केमती ना -8k प्लस 10k हला इज इक्वल टू कोन करिबा 9 प्लस 36 मिसेले केते हबो तम माने निहाती भाबे जानि देई परथुबो 36 प्लस 9 मिसेबे तो 36 रे 9 मिसले 45 हबो ओके तो k इज इक्वल टू पुनी 2k इज इक्वल टू 45 माइनस 29 हबो हला काहेकि ना 29 एपर थिले सेपटे माइनस हे जिवो भल से लिखि दोची 29 एटा ओके देन k इज इक्वल टू 45 ରୁ 29 गले हमर आसे जिवो 16 ओके देन 2k इज इक्वल हला तो k इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 हबो तो एटा आसी जिवो 8 पिले तो 8 आसीला k जदि 8 आसीबो बा हमर एटा y कोऑर्डिनेट आसीला 8 तो x कोऑर्डिनेट ता 2 गुण तो निहाती भाबरे 8 रो 2 गुण 16 तो 16 आ 8 जोड़ दिबो सेटा जिवो राइट आंसर पिले तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो 16 8 कोड अछि ऑप्शन सी अछि पिले तो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर तो एभला क्वेश्चन पढले केभली भाबरे करबो त माने निहाती भाबरे जानि देइथिबो ओके वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 38 को पिले के रेस को दोज पिले तो क्वेश्चन को केबे भी डरिबोनी घरे एगुडा को सम प्रैक्टिस करो पिले वीडियो देखि देखि तुम प्रैक्टिस करो निजे मते विभिन्न सोर्स रु तुम क्वेश्चन को बाहर करि परिबो ओके और सॉल्यूशन करिबो ताहल जाई तुम परीक्षा निर्भुल भाबरे बसिकी आराम से 50 रु 50 टी एमसीक्यू को सॉल्व करते पारे क्वेश्चन नंबर 38 देखो पिले पी बिंदु से देइछि ए अच्छा पी बिंदु आ गोटे ए बी बिंदु द्वय को जोग करूथबा रेखाखंड ऊपर अवस्थित अच्छा पी बिंदुटी ए और बी को जोग करूची हला रेखा जोग करूथबा रेखाखंड माने ए जदि सपोज मु ए नेली एठी बी नेइची या को जोग करूथबा रेखाखंड ऊपर एठी कोटे गोटे पी अछि आ बुझि पाछ ना एठी गोटे पी बिंदु गोटे अछि तो से कहिची एपी इज इक्वल टू केते कहिची एपी इज इक्वल टू ना एपी इज इक्वल टू कोन ए बी रो केते भाग कहिची अर्थात मु एडा को जदि सिंपलीफाई करी एडा जो अंतर्विभाजन कथा कहउची पिले एडा सिंपलीफाई करी कि एपी एवं पीबी केते हमु जानिबार अछि ठीक अछि तो वर्तमान एडा को नेकी हमें एमती सॉल्व कर दे परिबा एपी पीबी बाहर करिया पई एपी तो जण देखो मु एमती केमती करूची देखो पिले वर्तमान एडा को एमती करिबा एपी डिवाइड बाय एबी इज इक्वल टू एबी डा हमर मल्टीप्लाई करला एपी सहित आसी कि से एमती ये गला बुझि पाछो तो एडी एबी कैंसिल हे गला तो एपी बाई एबी इज इक्वल टू 2 तो एपी जदि दी भाग होउची हला एबी टोटल 5 भाग हो तो एबी डा हमर बड ना नै एडी हमर एबी डा बड तो वर्तमान आमे
पीबी बाहर करिया पीबी केमती बाहर करिवा ना पीबी इज इक्वल टू तुम माने जानिचो एबी रु आमे कोन फेडिबा ना एपी फेडिबा हला ए पूराटारू बुझिपारछ ए पूराटारू आमे कोन करिबा ना एपी फेडी दबा एपी फेडिले हमर पीबी आसे जिवो ओके तो पीबी इज इक्वल टू एबी एबी माने 5 तुम देखिलो एडी एबी माने होची 5 तो 5 माइनस 2 एपी माने होची हमर 2 ओके तो 2 फेड देली तो आसी जिवो हमर केते 3 बुझि पारलो अच्छा तो एटा दुई भाग हले एटा हबो तीन भाग टोटल हमर टोटल होतला 5 भाग तो एटा दुई भाग माने एटा तीन भाग हबो बाध्य बुझि पारलो अच्छा तो हेले पी रो बिंदु पी बिंदुर स्थानांक से एबे पचारची पी बिंदुर स्थानांक केमती बाहर करिया अच्छा पी बिंदुर स्थानांक हमर केमती बाहर थुलो तुम जानिचो अंत विभाजन फार्मूला x कोऑर्डिनेट केमती बाहर करिया ना mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n तुम माने कहबो सर m आ n कोन m कहले ए जो एपी भाग बुझि पारछ आउ n कहले ए पीबी भाग बुझि पारछ पीबी भाग को कोआ जिवो n तो m रो वैल्यू तुमको 2 जणा अछि n रो वैल्यू तुमको 3 जणा अछि तो पुट कर दबो तो x बाहरिबो कोन ना m कहले हम 2 तो 2 x2 माने होउची एटी हमर एटा देखो मु नै जाउची एटा x1 एटा y1 एटा x2 एटा y2 तो m कहले एड मु पुनी लिखि दउची ऊपर टिके m बाय n हला होची हमर 2 बाय 3 ओके तो तो m माने 2 into x2 माने एडी होची 6 ओके 2 into 6 12 डायरेक्ट पके दउची प्लस n x1 n कहिले 3 into x1 1 तो 3 into 1 3 डिवाइड बाय m plus n माने 2 plus 3 is equal to 5 15/5 सॉल्व कले आसला 3 तो x कोऑर्डिनेट आसला देन y कोऑर्डिनेट कथा कहया y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेम y सॉरी my2 प्लस ny1 मु फार्मूला लिखि दोची पिले m प्लस n ओके तो वर्तमान my2 कहिले 2 into y2 अछि 7 तो 2 7 14 प्लस ny1 n कहले 3 into y केते नाइ y अछि एडी हमर सॉरी y1 अछि तो y1 एडी हमर केते अछि 2 ठीक अछि तो 3 into 2 6 डिवाइड बाय केते हबो पले 5 काई 2 plus 3 is equal to 5 तो 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4 तो 3 आउ 4 देखो पले कोडी अछि ना ऑप्शन बी बुझि परछ ना तो ऑप्शन बी हे जिवो हमर राइट आंसर ओके तो निहाती भाବରେ क्वेश्चन नंबर 38 बुझी पारथो पिले देखो परे परे हमर देखे टिके क्वेश्चन गुडा लेंथी आसी माने कैलकुलेशन ପାଇଁ टाइम लागुची परीक्षा रे एई टाइप रो क्वेश्चन ही तुमको पचारिबो पिले तमे व्यस्त न होई कि आराम रे सॉल्यूशन करिवो ठीक अछि बुझी परछ अच्छा तो मु एडी टिके इरेज कर दउची पिले क्वेश्चन नंबर 38 पर जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 39 को पिले कोन देइचे देखिबा एबे डिवीजन फार्मूला आसी गला पिले अंतर विभाजन जो फार्मूला गुडा अछि ठीक अछि अच्छा वर्तमान जिबा 38 नंबर 39 नंबर वर्तमान जिबा 38 नंबर जिबा सॉरी 38 हमर सरला तो 39 जिबा देखो पिले 39 नंबर कोन कहला 39 नंबर कोन कहिछि दुईटी बिंदु अछि बिंदु द्वय गोटे वृत्त रे अवस्थित हला गोटे वृत्त रे अवस्थित ठीक अछि गोटे वृत्त रो एटा धरिनियो गोटे बिंदु ए एटा गोटे बिंदु धरिनियो सपोज बी ओके बिंदु द्वय गोटे वृत्त रे अवस्थित एवं आउ गोटे बिंदु रो स्थानांक देइछि सेही वृत्त रो केंद्र बिंदु होउछि सेटा होउछि केंद्र बिंदु एटार 2 माइनस 3y एटा स्थान ठीक अछि केंद्र बिंदु हेले y रो मान निर्णय करिया पय कहिछि तो केंद्र बिंदु हेले आकु हम एमति जोड़िबा ठीक अछि तो वर्तमान एटा इज इक्वल एटा हबो हला वृत्तर व्यासार्ध परस्पर को समान ना नै मु जदि एटा को केंद्र बिंदु को देखो सपोज o बोली कहली माने मु एबे कहि परिबि ao इज इक्वल टू bo हबो हबो ना नै अच्छा वर्तमान से y रो वैल्यू बाहर करिया पय कहिछि a रो स्थानांक मध्ये देइछि a रो स्थानांक तो मान देखिछो एठी कोन देइछि ठीक है तो आमे जानिले ao इज इक्वल टू bo तो मु एठी फार्मूला पकेइ ao इज इक्वल टू b होले डिस्टेंस फार्मूला पकेइ आमे y रो वैल्यू बाहर कर दे परिबा तो ao इज इक्वल टू do हेले देखो पिले एठी कोन अछि 2 रु देखो
ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଦେଖ a ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଚଳିବ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ 2 ମାଇନସ୍ 1 କୁ ଫେରିବା ଠିକ ଅଛି ତ 2 ରୁ ମାଇନସ୍ 1 କଲେ ଆସିବ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ ମାଇନସ୍ 3y ରୁ ଫେରିବା y ଫେରିବା ତ ହବ କେତେ ପିଲେ ମାଇନସ୍ 4y ମାଇନସ୍ 4y ର ସ୍କୋୟାର ହବ 4y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4y ର ସ୍କୋୟାର ହବ 16y ସ୍କୋୟାର ଠିକ ଅଛି ଏଠି 16 ହବ ଓକେ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି 3 ର ସ୍କୋୟାର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି 9 ହବ ଦେନ୍ 16y ସ୍କୋୟାର ହବ ର ରୁଟ୍ ହବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ ମୁଁ ସମାନ କରିବି ବିଓ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବି ବାହାର କରିବା ହେଲା ବା ବିଓ ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି 2 ରୁ ଫେଡ଼ିବି 5 କୁ 2 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲେ ଆସିବ 9 ତ 9 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସରି 2 ରୁ 5 କୁ ଫେଡ଼ିଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9 ତ ମୁଁ ଲେଖିବି 9 ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ସରି ମାଇନସ୍ 3y ଏଠି 7 କୁ ଫେଡ଼ିବି ତ ମାଇନସ୍ 3 ରୁ 7 ରୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଏଠି ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 7 ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 7 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ର ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କରିବା ଉଭୟରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି ହଟେଇଦବା ତ 9 ପ୍ଲସ୍ 16y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 9 ତ 9 କୁ 9 ଲେଖିଦେବି ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 7 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେମିତି କରିବା ତ ମାଇନସ୍ ଏଠି କମନ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଏମିତି ମାଇନସ୍ କମନ ବାହାରିଲେ ରହିବ 3y ପ୍ଲସ୍ 7 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତ ଏଠି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା 9 ପ୍ଲସ୍ 16y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହବ ତ ମାଇନସ୍ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି 3y ପ୍ଲସ୍ 7 ର କଣ ବାହାର କରିବା ନା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା ତ ଏଠି 3y ର ସ୍କୋୟାର ହବ 9y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 49 ପ୍ଲସ୍ 2ab ମାନେ 2 3 6 6 7 42y ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ପ୍ଲସ୍ 16y ସ୍କୋୟାର ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛେ 9 9 ତ ଏଠି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ଓକେ ଆଉ କଣ କ୍ୟାନସେଲ ହବ ନା ଆଉ କିଛି କ୍ୟାନସେଲ ହବନି ଏଇଠି 16y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 9y ସ୍କୋୟାର ଦେନ୍ ଆସିବ ମାଇନସ୍ 42y ଦେନ୍ ପୁଣି ମାଇନସ୍ 49 ଏମିତି ହବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ଏଠି 16y ସ୍କୋୟାର 16y ସ୍କୋୟାର ରୁ 9y ସ୍କୋୟାର ଗଲେ ଆମର ଆସିବ 7y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 42y ମାଇନସ୍ 49 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ଏଠି ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ କଣ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ 7 ଏଠି କମନ ବାହାରିବ y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6y ମାଇନସ୍ 7 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6y ମାଇନସ୍ 7 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପୁଣି 0 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି 7 ସେପଟେ ଗଲେ 0 ସହିତ 0 ହେଇଯିବ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କରିବା ଭାଙ୍ଗିବା y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 7y ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 7 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି y ଟା କମନ ବାହାରିବ y କମନ ବାହାରିଲେ y ମାଇନସ୍ 7 ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ବାହାରିବ ତ y ମାଇନସ୍ 7 ରହିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ y ମାଇନସ୍ 7 ରହିବ y ପ୍ଲସ୍ 1 ତ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ଥରେ ଆସିବ ଦେନ୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ଥରେ ଆସିବ ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ କେତେ ଆସିଲା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଗଲ ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖ ଏଟା ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ଧରେ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ତ 7 ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି 7 ତ ଏଇଟା ହବ ଆମ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସେ ଅନ୍ୟଟି ଦେଇନି ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ତମେ ଠିକ କରିବ ଓକେ ବିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 40 ଟା କରିବା ପିଲେ ଟିକେ କଟ୍ କରିଦଉଛି ଇରେଜ କରିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି
ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर 40 ପିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 10ଟି ନମ୍ବର ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହଉଛି, ତେଣୁକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତମେ ଦେଖ ପିଲେ। क्वेश्चन नंबर 40 ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏମିତି क्वेश्चन ଆଗୁ ଆଗୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ବା ମୁଁ କହିପାରେ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି क्वेश्चन ଆସିଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲେ? ଜାଣିପାରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 40। ओके, ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 40। ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହୁଛି, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ 3:4 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତଃବିଭାଜନ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃବିଭାଜନ କରୁଛି m/n, ହେଲା କେତେ ଦେଇଛି 3:4, ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମଟା x ମୁଁ ବାହାର କରିବି କେମିତି, ସୂତ୍ର ଅଛି mx2 ପ୍ଲସ୍ nx1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ m ପ୍ଲସ୍ n। ତ mx2 ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ m ହଉଛି 3, x2 ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର x2 ହଉଛି 5, ତ 3 into 5 ହଉଛି 15 ପ୍ଲସ୍ nx1 ତ n ହଉଛି ଆମର 4, x1 ହଉଛି ଏଠି ଆମର -2। ତ ଏଇଠି ଆମେ କରିବା 4 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା -2 କୁ, ତ -8 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, -8 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆମେ କରିବା m ପ୍ଲସ୍ n ମାନେ କହିଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 7। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ରୁ 8 କଲେ 7 ଜାଣିଛୁ, 7/7 କଲେ ଆସିବ 1। ଦେନ୍ y ବାହାର କରିବେ ସେମ୍, y କୁ my2 ପ୍ଲସ୍ ny1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ m ପ୍ଲସ୍ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ my2 m ମାନେ ଜାଣିଛ, m ମାନେ ହଉଛି ଆମର 3 into y2 ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା y2 କେତେ ଅଛି, y2 ଅଛି ଆମର -7। ତ 3 into -7 -21 ପ୍ଲସ୍ ny1 n କହିଲେ ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି 4 ଅଛି, 4 କୁ କେତେ ଗୁଣିବା y1 ରେ ଗୁଣିବା, y1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ଦେଖିବ 3 ଅଛି, ତ 4 3 କି 12, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୁଁ ଏଠି 12 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7 କରିବି, ତ ଏଠି ଆମର 21 ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ -9 ଆସିବ, ତ -9 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7। ତ 1 ଆଉ -9/7 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ xy ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ତ ଏଠି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ क्वेश्चन नंबर ଏଇଟା ହେଇଗଲା 40। ବହୁତ ଫଟାଫଟ ୱେରେ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପର क्वेश्चन ପଚାରିବ ପିଲେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ଦେଖ ପିଲେ, ए बी सी गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु କହିଛି, ए डी ମଧ୍ୟମା ହେଲେ डी ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ क्वेश्चन ପିଲେ, ଦେଖିବା କଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ए डी ମଧ୍ୟମା ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ହେଲା ମଧ୍ୟମା ମାନେ ସେ ଆସିକି ଏମିତି फ्रंट बिंदु को, एटा सपोज एटा ए बिंदु हैला, फ्रंट बाहु को ହେଲା ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁକୁ ସମାନ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟମା କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏ ମଧ୍ୟମା ଡି ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବି ଏବଂ ସି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତ ଜଣା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଡି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଡି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କିଭଳି ବାହାର କରିବା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହବ। ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତମମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସି ର ଆମକୁ ଦରକାର। ଦେଖ ବି ସି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦରକାର, ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଇଜିଲି ବାହାରି ଯିବ ଆମର। ଏମିତି ଫର୍ମୁଲା ପଡିବ, ଫାଷ୍ଟ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ପାଇଁ ପଡିବ x1 ପ୍ଲସ୍ x2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ x1 ପ୍ଲସ୍ x2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କେମିତି ହବ, କାହିଁକି ନା ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ହେଲା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିଦେ କେମିତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶେଇଦବା, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 8/2 that is 4। ପୁଣି ଥରେ y ବାହାରିବ କେମିତି ନା y1 ପ୍ଲସ୍ y2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2। ତ y1 y2 କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ 2 -2 ପ୍ଲସ୍ 2, ତ ମିଶିଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 0 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2, ତ that is 0। ତ 4 ଆଉ 0 ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, that is ଅପସନ ସି ହଉଛି ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ क्वेश्चन नंबर 41। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 42। ତ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି, ତମମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଦିଏ क्वेश्चन ଗୁଡାକ, ଦେଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ୱେରେ ଯିବା, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଆମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲେ ପେନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ସେତେବେଳୁ ଆମର ବ୍ଲୁ ଚାଲିଛି ତ ଓକେ ରେଡ୍ କରିଦେଲି। क्वेश्चन नंबर 42 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 42 कौन हैला, त्रिभुज ए बी सी रे पुणी थ त्रिभुज कथा कहिछि, तीनोटी स्थानांक देइछि त से शीर्ष बिंदुर हेले त्रिभुजर भर केंद्र स्थानांक केते बोली पचारछि। तो भर केंद्रर स्थानांक किभଳି आमे बाहर करबा पिले, ठीक अछि एमति देइछि भर केंद्रर, एटा भर केंद्र तो भर केंद्र स्थानांक केमति बाहर करा जाय ना x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 करा हबो x कोऑर्डिनेट बाहर करिया पई। ठीक से परी y कोऑर्डिनेट करिया पई x y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 करा हबो ओके। अच्छा तो x1 y1 मान तो मान जानिछो, एटा x1 एटा y1 एटा x2 y2 एटा x3 y3 मु एते आ लेखुनी। तो -4 प्रथम x कोऑर्डिनेट बाहर करे -4 रे 2 मिसिले -2 हबो, -2 पुणी 5 मिसिले +3 हबो। तो 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज हबो 1। देन पुणी थरे कोन करबा y इज इक्वल टू y1 y2 y3 मिसेबा। तो 5 रे -1 मिसिले 4, 4 रे 2 मिसिले 6, तो 6 बाय 2 कले आसीबो 3। तो 1 3 देखो पिले कोडी ऑप्शन अछि, एटी बोधे हमर 1 2 अछि, देखो पिले 1 3 होची ମୋ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବା ଦେଖିଦବା, ଚେକ୍ କରିଦବା। ତ -4 ରେ 2 ମିଶିଲେ ହବ -2, -2 ରେ 5 ମିଶିଲେ ହବ 3, ତ 3 ବାଇ 3 ହବ 1। ତ 1 ଅପସନ ବାଲା 1 3 କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି, ଏଇଠି ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା, y ଟା ଚେକ୍ କରିଦବା। 5 -1 ହବ 4, 4 ରେ ପୁଣି 2 ମିଶିଲେ ହବ 6, ତ 6 ବାଇ 3 ହବ, ସେଠି 2 ଏଠି କରି 3 ହବ, ତ ଏଇଟା 2 ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ 1 2 ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଅପସନ ଟି ଅଛି 1 2 ମାନେ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି 2 ହିଁ ଅଛି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କୁ ପିଲେ। क्वेश्चन नंबर 43 कौन କହିଛି ଦେଖିବା। क्वेश्चन नंबर 43 देखिबा पिले। अच्छा 43 आउ टिके इंटरेस्टिंग नंबर ଦେଇଛି ସେ। ଏକ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଗ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଛ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର, ତ 4ଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେ। ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଏତିକି ତ ଜାଣିଛ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଲି 2 3, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 5 6, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ପି କ୍ୟୁ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କରିବା କେମିତି ଏଇଟାକୁ, ହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଆମକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଆମର କାମ ସରିବ ନା। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ବାହୁ ସ୍କୋୟାର ନା ପିଲା। ତ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ବାହୁ ସ୍କୋୟାର ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ବାହୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମ ସବୁତକ ବାହୁ ବାହାରି ଯିବ। ତ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେବି। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛି ବି ସି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବି ସି ବାହୁଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଅଛି, ତ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି। କେମିତି ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିଦେବି ବି ସି ନା 2 ରୁ 5 ଗଲେ -3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9, ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ ବୋଲେ 3 ରୁ 6 ଗଲେ ବା 6 ରୁ 3 ଯାହା କରୁଛ କର, 3 ରୁ 6 ଆମେ କରିଦବା। ତ 3 ର 9, ତ 9 ର 8 ହେଇଯିବ 9 9 18 ହେଇଯିବ। ତ √18 ହେଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ ବାହୁ। ଗୋଟେ ବାହୁ ଅର୍ଥାତ ସବୁ √18 ହିଁ ହବ, କାହିଁକି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ତ √18 ର ସ୍କୋୟାର ହବ କେବଳ 18। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବର୍ଗ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଫଟାଫଟ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 44 ପିଲେ। କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ପିଲେ। क्वेश्चन नंबर 44 ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏତିକି, ହେଲେ କେ ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସଂଯୋଜକ ତ ଦୁଇଟି ସଂଯୋଜକ ରେଖାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଛି। ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଠି କହିଲା ମିନ୍ସ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା। ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି 1 ଆଉ -2 ବାଲା। ତ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 4 ପ୍ଲସ କେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିବି। 4 ପ୍ଲସ କେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପ୍ଲସ କେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2, କେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ 2 minus 4 that is -2 ଓକେ। ତ -2 ଦେନ୍ ସେ କଣ କହିଛି,
तो -2 तो ऑप्शन -2 कोडी अछि देखो पिले ना ऑप्शन ए होची -2 तो आंसर हे गला ए क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए बा -2 उत्तर ठीक अछि वर्तमान जिबा टिके रो इरेज कर दोछ पिले क्वेश्चन नंबर 44 जिबा 45 जिबा सॉरी 45 कोन कहै छै देखिबा 45 कहला x अक्ष ऊपर अवस्थित केउ बिंदुटी दुईटी बिंदु ଦେଇଛି ସେ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମ ହବ ହେଲା ତ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଉପରେ ଯିଏ ବି ରହୁଛି ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା କଣ ହବ ନା x axis ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ y axis ଶୂନ ହଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମୁଁ x ଆଉ ଶୂନ ନେଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଥରେ ଏବଂ ସେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବି ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇ ପାରି 2 ରୁ x ଯିବ ତ 2 ମାଇନସ୍ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ -5 ରୁ ଶୂନ ଫେଡ଼ିଲେ -5 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ 25 ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ସମାନ କରିବି ପୁଣି ଥରେ ନା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହିଁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତ -2 ରୁ 6 ଫେଡ଼ିବି ଠିକ ଅଛି -2 ରୁ 6 ଫେଡ଼ିବି ଫେଡ଼ିଲେ -8 ହବ ତ -8 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 9 ରୁ 0 ଫେଡ଼ିବି -2 ରୁ ମୁଁ x ଫେଡ଼ିବି ସରି ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି -2 ରୁ x ଫେଡ଼ିବି ଫେଡ଼ିଲେ ଆମର କିମ୍ବା ମୁଁ x ରୁ -2 ଫେଡ଼ିବି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି କେମିତି ହବ ନା x ପ୍ଲସ୍ 2 ହବ ଓକେ ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ଥରେ 0 ରୁ 9 ଗଲେ -9 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି 81 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଓକେ ତମେ x2 ମାଇନସ୍ x1 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର କର କି x1 ମାଇନସ୍ x2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର କର ସେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଟ୍ କଲେ 2 ମାଇନସ୍ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସୂତ୍ର ପକେଇଲେ ଆମର ଏଠି ଉଭୟରେ କଣ ଅଛି ନା ରୁଟ୍ ଓଭର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉଭୟ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ 2 ମାଇନସ୍ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସୂତ୍ର ପକଉଛି ବା କନଭର୍ଟ କରୁଛି ତ 4 ଦେନ୍ x ସ୍କ୍ୱାର ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା -2ab ମାନେ -4x ପ୍ଲସ୍ 25 इज इक्वल टू पुणी थर ये कौन हम ना एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन प्लस 4x प्लस केते हम ना 81 हम ओके अच्छा तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होला देन प्लस 4 कैंसिल हम किंतु ये -4x अच्छी ये +4x अच्छी मुझे लिखी -4x तो +4x लेफ्ट साइड वन -4x हम इज इक्वल टू देन ये तो +25 अच्छी मु राइट साइड नहीं गले 81 -25 हम बर्तमान तुम ये देखी पार्थुब -8x इज इक्वल टू 81 ରୁ 25 गले केते हम 11 ରୁ 5 गले 6 देन ये 7 ରୁ 2 गले 5 56 है देन x इज इक्वल टू तो -56 डिवाइड बाय 8 हम देन ये आमर आसो -7 तो x रो वैल्यू आसीगला -7 से पचार कौन देखा टिके अल्प क्वेश्चन नंबर ये सी पचार समुद्रबोधी हम तो एक्स केउ बिंदुटी तो एक्स माने आमर एक्स रो वैल्यू बाहरला -7 तो ये -7 थाई आमर देख कौन थी क्वेश्चन नंबर तो ये देख एक्स रो वैल्यू -7 आसला कोऑर्डिनेट पळे आसला आमर स्थानांकटी तो -7 और 0 तो यहाँ हो रईट आंसर 45 ए हो रईट आंसर बुझीपार बर्तमान जी 46 नंबर क्वेश्चन नंबर 46 जी केरेज को दो पिले बर्तमान आम खुशी खुशी रे क्वेश्चन नंबर 46 को जिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक पिले तेणुक केबे भी अंडरस्टिमेट करबनी मैथमेटिक्स को घरे टिके प्रैक्टिस कले ही तमे परीक्षा रे भलो करबो मु बारंबार कहूची पिले क्वेश्चन नंबर 46 देख पिले तीनोटी बिंदु देइछि बिंदु मानक द्वारा गठित त्रिभुजर भर केंद्र मध्य देइछि हला तो भर केंद्र केमती बाहर तुम जानिଛ वर्तमान से ए रो मूल्य बाहर करिया पई कहिछि तो वर्तमान ए कोठी अछि तुम माने देखो तो प्रथम हला x कोऑर्डिनेट रे ही अछि तो वर्तमान मु x कोऑर्डिनेट रो भर केंद्र से देइछि
-2 तो मु -2 इज इक्वल टू 3 जगह मिश्रण करके डिवाइड बाय 3 करी ना नहीं तो a प्लस -4 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 तो -2 इज इक्वल टू एठी a प्लस 4 हबो काहेकि -4 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 तो एठू आमे सॉल्यूशन करला परे पाइबा a plus 4 is equal to -6 a is equal to -6 -4 that is -10 एरो वैल्यू -10 ऑप्शन बी हे जिबा हमर राइट आंसर ओके देन जिबा क्वेश्चन नंबर 46 गला तमन जिबा क्वेश्चन नंबर 47 कोन कहै छै देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 देखो कोन कहै छै ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଓକେ ତ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାହୁକୁ ବାହାର କରିବା ଠିକ ଅଛି ବାହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ସପୋଜ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଏମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ବାହୁ ବାହାରିବ ହେଲା ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ବାହାରିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପ୍ରସ୍ତ ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡାକୁ ତମେ ପୁଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ ଆମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା -4 ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ପକେଇବା -4 ରୁ -2 ଗଲେ କେତେ ହବ ନା କହିପାରିବା -2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ 4 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହୁ ବାହାର କରୁଛି ଦେନ୍ -1 ରୁ -3 ଗଲେ ଆସିବ -4 -4 ର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି 16 तो ये आसीगला √20 पुणी √20 है देन ये आमर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पुणी बाहर करिया माने ए दुईटा को नेकी बाहर कले -6 रु -4 गले एटी आसीबो -2 रो स्क्वायर होची 16 -2 रो स्क्वायर होची 4 देन प्लस देन 0 रु -1 गले 1 1 रो स्क्वायर होची 1 तो रूट ओवर आसीगला 5 तो ये दुईटा को आम मल्टीप्लाई करिया पिले √20 √5 को मल्टीप्लाई करिया तर केते आसु देखिबा दैर्घ्य प्रस्थ मल्टीप्लाई करिया तो √20 तो क्षेत्रफल हमर आसी जिवो √20 into √5 ओके तो √20 into √5 तो √20 माने हम लिखि दे परिबा 5 को 20 एडी 2 into 2 तो 2 2 4 तो 2 √5 मध्ये लिखि दे परिया ना नहीं अच्छा तो 20 को मु भांगी की 2 √5 लिखिली 2 √5 सॉरी इंटू √5 तो एथिर देखि पारथुवा तो 2 इंटू √5 मल्टीप्लाई कले 5 आसीबो तो 2 5 10 ओके तो 10 देखो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर पिले तो एडो कंफ्यूज केबे भी होबनी हला केमते हमें माने दैर्घ्य प्रस्थ बाहर करके हमें मल्टीप्लाई कर देले हमर उत्तर पळे आछ गट नेक्स्ट सल्ला नेक्स्ट जीवा 48 नंबर पिले मात्र 3टी नंबर अछि वीडियो को शेष कर दबा पिले कंटिन्यू नंबर तो अच्छी किंतु मु कथा देइतिली बा मु तुमको कहितिली जे 50 टी नंबर को हमें डिस्कस करिबा जाके आज हम आज रो वीडियो रे 25 टी नंबर को हमें डिस्कस करछे 1 रु 25 ऑलरेडी मु डिस्कस करछे जो पारे में देखिनो जाई कि देखि दियो ठीक अछि वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 48 अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिबा 47 देखिबा ठीक अछि हां 47 सरी जाईची देन देखिबा 48 48 देखो पिले 48 कौन कहला निम्न बिंदु मानक मध्यरु केउ बिंदुटी एक एक बिंदुर निकटवर्ती बोली पचारछि एक एक बिंदुर निकटवर्ती को बिंदुटी हबो तमे एटा टिके नजर पकाओ पिले एक बिंदुटी कोठी हबो एटी हबो बिंदुटी एटी 1 एकक एटी 1 एकक x कोऑर्डिनेट रे हला ए बिंदुटी हबो 1 1 ठीक अछि तो यार निकटवर्ती -1 हबो कि -1 -1 एटी हबो ठीक अछि एपड को पादरे हबो थर्ड नंबर पादरे हबो ये फर्स्ट पादरे तापरे बी बिंदुटी 1 0 1 0 कहले एटा 1 0 ए बिंदुटी हबो हला 1 0
ଦେନ୍ ଏଇଟା 1 ଶୂନ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି 2 ଶୂନ 2 ଶୂନ କହିଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲା ପୁଣି ୟା କମ୍ପାରେଟିଭଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି -2, ଏଇଟା କେବେ ବି ହବନି ଏଇପଟେ ପଳେଇ ତ ପାଖାପାଖି 1 ଶୂନ ହିଁ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠିକି ଆଇଡିଆ କରିକି କରିବ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ପିଲେ। 49 କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକି ଏପି ଇଜିକଲ ପି, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପି ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ଏପି ଇଜିକଲ ପିବି ହେଲା, ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଡିଲ ରେ ହିଁ ଅଛି ପି ମହାଶୟ। ଏଠି ଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲେ ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେ ପଚାରେ। ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ତମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ବା ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସାଜିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x1 ପ୍ଲସ x2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିବା। ତ ଏଇଠି x1 ପ୍ଲସ y x2 କେତେ ହବ ନା -2, 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ନା 1 ହବ। ତ 1/2। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ କେତେ ନା y ଟା ହବ ଆମର y1 ପ୍ଲସ y2। ତ ଏଇଠି ଆମ 3 ପ୍ଲସ -2 ମିଶିଲେ ହବ 1, ତ 1/2 ହବ। ତ 1/2 1/2 ଏଇଟା ହିଁ ହବ, ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ତ क्वेश्चन नंबर 50 ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। क्वेश्चन नंबर 50 କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲା, x ଅକ୍ଷରେ ଅଛି p ବିନ୍ଦୁ q ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ସେ x କୋଅର୍ଡିନେଟ କଣ କହିଛି ସିଏ ନା x ଅକ୍ଷ କହିଛି। ଯଦି x ଅକ୍ଷ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ, y କୋଅର୍ଡିନେଟ ଟା 0 ହିଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ କଣ କରିଛି 3:5 ଅନୁପାତରେ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ସେ କେତେ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ। ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯାହାବି, ତ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଧରିନିଅ ଏଇଟା x କୋଅର୍ଡିନେଟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା 1 3 ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ହେଲା, ମିନ୍ସ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର 1 -3। ଦେନ୍ ଏଇଟା ପି ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି 4 5, ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି q ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ଲସ୍ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲସ୍ ରେ ଅଛି, 4 5। ତ ୟାକୁ ଆମର କୋଉ ମହାଶୟ ମାନେ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି, ତ ଏଇଠି ସେ କହିଛି x ଅକ୍ଷ ହେଲା, ତ x ଅକ୍ଷ ଇଏ କରୁଛ, x ର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି, x ଠାରୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିବି x ର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ x ଏବଂ y କୋଅର୍ଡିନେଟ 0 କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ସେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କହିଛି, କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି। ତ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଜନ କରିଛି, ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ଆମର ଏଇଠୁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି o ବିନ୍ଦୁ, PO ଏବଂ OQ ହେଲା। ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ଆମର କେତେ ବିଭାଜନ କରୁଛି ହେଲା, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କରିବା କେମିତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା 0 ହେଲା, ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ 0, ଏଟା କମ୍ପଲସରି ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ y ପାର୍ଟ ଟା। ତ ମୁଁ ଏବେ y ପାର୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବି, ତମେ ଜାଣିଛ my2 ପ୍ଲସ୍ ny1, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବା m ପ୍ଲସ୍ n। ଠିକ ଅଛି, ତ y ଆମର ଅଛି 0, କାହିଁକି x ଅକ୍ଷ କହିଛି ସେ, ତ x ଅକ୍ଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ, y ଟା 0 ହବ। ଦେନ୍ my2, my ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ my ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇବି m ଇଣ୍ଟୁ y2। y2 ଏଇଠି ଆମର କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା x1, ଏଇଟା y1, ଏଇଟା x2, ଏଇଟା y2। ତ y2 ଏଇଠି ଆମର ଅଛି 5 ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 5 ହେଲେ 5m ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ny1, y1 ଅଛି ଆମର ଏଠି କେତେ ନା -3। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି -3 y y1 ସରି -3n। ତ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ m ପ୍ଲସ୍ n। m ପ୍ଲସ୍ n ମାନେ n ପ୍ଲସ୍ n ବି ଏଠି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବି m ପ୍ଲସ୍ n 5 ପ୍ଲସ୍ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏଠି ପୁଣି କଣ କରିବା, m ପ୍ଲସ୍ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଅଛି, ତ m ପ୍ଲସ୍ n କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, m ପ୍ଲସ୍ n ଇଣ୍ଟୁ 0, ତ 0 ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା 1 ଇଣ୍ଟୁ 5m -3n, ତ 5m -3n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 5m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3n ହବ। ତ ଏଇଠି
एम एन अनुपात बाहर करियो m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू तो 3 n डाइड हम मल्टीप्लाई करथले एपडा हला डिवाइड हे गला पुणी एपटे 3 रो अछि एवं 5 टाइप रो मल्टीप्लाई करथले राइट साइड आसी गले से कोन हे जिवो ना डिवाइड हे जिवो तो 5 तो m डिवाइड बाय n इज इक्वल केतला 3 डिवाइड बाय 5 बुझ पाछो m n रो अनुपात बोझे 3 5 तो हबो ठीक अछि तो वर्तमान देखो ऑप्शन रे कोडा ठीक अछि क्वेश्चन नंबर आमे करूथिले वर्तमान 50 टा करूथिले ना ठीक अछि लास्ट नंबर जडा कि 3:5 तो उत्तर हे जिवो हमर ऑप्शन बी ठीक अछि तो धन्यवाद समस्त को आजिर एई वीडियो रे मु कथा देथिली जे 50 पर्यंत आमे शेष करिबा तो स्थानांक ज्यामितिर बेस्ट 50 टी हला क्वेश्चन को एमसीक्यू आमे पिले डिस्कस करले विथ सॉल्यूशन तुम माने देखिलो कि बळी भाबरे आमे डिस्कस करले तुम घरे मध्ये एगुडा प्रैक्टिस कर पिले परीक्षा ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବେନିଫିशियल ହବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ନୂଆ ନମ୍ବର ବା ନୂଆ ଚାପ୍ଟର କୁ ନେଇକି ଆସି ଏଭଳିଆ ଏମସିକ୍ୟୁ କୁ ନେଇକି ଆସି କିମ୍ବା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି 9th ଆଉ 10th କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତେଣୁ କରି ନୂଆ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ ଏବଂ ମେ ସାଇନ୍ସ ର ଏଭଳିଆ ଭିଡିଓ ପାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ।